Alhamdulillah an badima silama inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala ka dunya kono jogo do be jogo blu be ke sababu ye ka Allah subhanahu wa ta'ala ke ka adamaden kan dugukolo ko kan. Amina ta Qur'an haya do ta ni tala suratu Ali Imran kono aya keme ani aya bisaba ani sabala. Ta damna aya keme aya bisaba ni fla amare islama hanfo katabla aya keme aya bisaba ani nanina. Ha Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma shama fo yoro laye. Allah subhanahu wa ta'ala ka mɔgɔ dolu madan ka jogo dolu madan ka tu ɲɔgɔn na. O jogo olu madani kɔfɛ Ala ka mun de fɔ o jogo mɔgɔ in la kɔrɔ a ko o mɔgɔ in le ka di Allah subhanahu wa ta'ala ye. Ala ko dile wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر. هي مبارك إسلامه على كل سورة كنا أقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هي كوي نو كونكرانس كده أي بوري أي جيجا أي وو أي سنكليا أي نو كونكرانس كده kata ko nya duma ala to ko ile folate he kay nyon danke olu ko iro parce que Allah subhanahu wa ta'ala to ko mulu folate aka ko mulu mada aya ni kono sura ni kono aya ni kono mbadi islamao ha o moy Allah subhanahu wa ta'ala ka fo aya o labano ko moy le kadi Allah subhanahu wa ta'ala ala bro moy kan wole ko so ala ko ala do fe aye ambela deni kan kama so ambe hine ala le kanene alu bela deni da ala ka an dan cogo mina wallahi an hinay ala la katimi an yere kan asabala kitabu do kono ko adama den i wolo den hinay la cogo mina wallahi ko Allah subhanahu wa ta'ala in hinay ala la katimi wolo den hinay ka eji sukuna kama soro ibina adama de sisa a wolo den na wolo den wunu mana walma itamala ko ayre bla tasmaro den kolombali he den hinay be do ala abe kule abe bori abe ta den taka den boy mune ko so den kani ma ju sukuna ata fe de yitoro ata fe de jangata ata fe den bala usoro me beta soro bamso ma den talawati na kabo tasma ma ka na kana wa ire bla taro wal ma kana wa ire bla ayre halaki koro wal ma den fe kabo itajila ka jalan kisa Muhammad islamau bamsoma wala den talawati mina den be kule abe dimi ale bolo abamsoma bara ale toro abamsoma bara ale amina ka bo ani dianan kolema wole ko so den kasla bamsoma ka lonale wala do tasuma no tena diai o tena be denima ni den bola yoro na ka be o tena be denima mais ni tala den tadro iba abe kasla bi woloki abe muruti mune ko so ale bolo ele bara do ana dianan ko letewe mais atakalama ana la tema fana yetele ala ka jahannama da ala le nyaye jahannama lay nina lusi nyatala nina lusi masa folo ansima jahannama ye folo milu barasa alhamdulillah ala ma ala hina laulula mi sanang tu mata saka ala kilimbati aka ala laulu kisi ala be kisi jahannama ma ala maulu be do la arjina kono
mais ali arjine denw ala be jahannama olu ala be jahannama yira olu la ya lon ka lo vraiment ala hinen awla ka aw tanga ka ay bo place juguni ne ma ka ila do arjine kono donc amadi islamaw mais ala ka jahannama lo ka jahannama dan ka arjine fenen dan bara jugum luye ke la sababu ye ka nena alu la do jahannama ala ko kan kana oke an kana dolomi an kana suɲɛli kɛ an kana jɛnɛya kɛ an kana détournement kɛ an kana mɔgɔ tɔɲɔ i kini cɛ tɔɲɔ i kini cɛ bolofɛnɔ tiɲɛ i kini muso tɔɲɔ i kini muso lebu ye hinɛ bangebaaw la adamadenw ala subhanahu wa ta'ala ka juna ala ko k'an ye ko minnu to ye ala ko k'an ye ko ko ala subhanahu wa ta'ala ko k'an ye ko ko to ye ala subhanahu wa ta'ala ka juna kɔnɔ o ko olu ala ko k'an ye ko minnu to ye ala subhanahu wa ta'ala ka juna kɔnɔ n baden silamɛw ni ka olu ko olu jate mina i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ ladeni toli ka gbɛlɛ adamaden ma k'an ye suɲɛli to ye o to ka gbɛlɛ an ma k'an ye dolomin to ye o to ka gbɛlɛ an ma k'an ye wuyafɔ to ye o to ka gbɛlɛ an ma k'an ye détournement to ye o toli ka gbɛlɛ an ma k'an ye mɔgɔ tɔɲɔ to ye o toli ka gbɛlɛ an ma dɔlɔ ka d'an ye suɲɛli ka d'an ye jɛnɛya ka d'an ye wuyafɔ ka d'an ye détournement ka d'an ye mais an n'u bolo k'an na hɛrɛ o le yɔrɔ mais an na hɛrɛ t'o yɔrɔ ala y'an gana ma k'a bɔ a ma kun kelen min kosɔn parce que ala ɲa ye tasuma le la an ye wala tasuma le ma ala le kana an ta k'an bɔ tasuma ma o le kosɔn an hinɛ ye ala la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mais an yɛrɛ le t'a kalama ni ka den n'a ba cɛ filɛ a y'a den tala waati min na ka bɔ tasuma ma i hakili bɛ s'a ma o yɔrɔ dɔ k'a lɔ ja ala subhanahu wa ta'ala y'an gbɛna jahanama ma kɔrɔ min kosɔn o le kosɔn komi ala ye ɲa ye jahanama nin na a ɲa ye arijinɛ la ala ye fɛn an ka di ala ye a t'a fɛ an si ye don jahanama nin kɔnɔ a y'a fɛ an bɛɛ lajɛlen ye don arijinɛ nin kɔnɔ donc o bolo le kɔrɔ sisan inshallahu taala allahu subhanahu wa ta'ala a jɔnna an ye a ka nin ladilikanw di an ma o le kosɔn allahu subhanahu wa ta'ala ka nin ladilikanw di an ma ala ta jɔnya kɔnɔ inshallahu taala a t'a fɛ an ye don jahanama kɔnɔ a y'a fɛ an bɛɛ lajɛlen ye don arijinɛ kɔnɔ le ala ma arijinɛ dila ne ni alu bɛɛ lajɛlen ma donc inshallahu taala an badenmaw a ye kuranna aya nin lamɛn ala ko wasari'u ila maghfiratin min rabbikum k'a ye ɲɔgɔn dan k'a ye concurrence kɛ julumi yafa ɲini na ka taa ala ma ka julumi yafa ɲini ala ye a bɛra juguman min kɛ i bɛra wuya min fɔ i bɛra détournement min kɛ i bɛra wuya min fɔ i bɛra ala subhanahu wa ta'ala tɔɲɔ min kɛ i bɛra selibaliya min kɛ julumi min la he k'a ye jija k'a ye bori joona joona kana yafa ɲini ni ala fɛ ala ban'o fɔla fana a ka mun de fɔ ka tugu o la a ko di ko wa jannatu arduha allahu akbar inshallah say fora a bana ka mun de tugu o la amadu silamaw a ko di wa jannatu arduha samawati wal ard wa jannatin arduha samawati wal ard he ko arjina ye fɛn min ye ko arjina ay arjina ɲini ko ay julumi yafa ɲini ala fɛ ko ay yɛrɛ ma jɛnya ka bɔ jahanama la ko ay yɛrɛ masurunya ala la ay arjina ɲini ko arjina ni ko arjina kɔnɔ largeur k'a ka bon ka tɛmɛ 100 fara 7 dugukolo fara 7 bɛɛ lajɛlen tuguni ɲɔgɔn kan k'a b'o bɛɛ lajɛlen ye ko ni ala subhanahu wa ta'ala ko yɔrɔ bɛn mɔgɔ jumɛn nin ye lil muttaqin ni ala subhanahu wa ta'ala ɲɛsilan ye baw he konko place baw yɔrɔ bɛɛ olu le ɲɛ a ye wɔtɔ tasuma min ma ten a y'a fɔla k'o don tasuma min kɔnɔ ten a ye jɛnɛya kɛla k'o don tasuma min kɔnɔ ten muso y'i fasikulakolon bɔla ka yɛlɛ walikɛw la ka ɲinɛ ala kɔ ka ɲinɛ saya kɔ i ye o kɛla k'u yɛrɛ bila tasuma min nɔ ten ko i kana taga ye ala filɛ k'an ta ten k'a bɔ tasuma ma a filɛ ten k'an nɔ sun ka taa arijinɛ ma amadu silamaw ala ma an bɛnna sawaba ma mais kuma ni laɲini an bɛna taa kuma nin ye ɲɛfɛ an ye kuma yɔrɔ min kɔ kuma daɲa fɔlɔ le o ye fɔlɔ kuma daɲa tɔ minnu natɔ kɔfɛ wele adamaden kani yɛrɛ yirala ala la a yirala adamaden la k'a fɔ vraiment ala subhanahu wa ta'ala b'i kani o yɔrɔ la ala ko dile fana alladhina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra'i he ko mɔgɔ minnu ye sarakabɔlabaw ye mɔgɔ minnu ye jakaw bɔla
mo mi saraka bola mi hinela banki baula mi hinela banki bademaula mi hinela slamaula mi mo jigi tuna mi dépenser kala ala kuro mi misri lolaw demena mi misri lola mi karambo lola mi financement kala ka mawla heji mi lo hinena mawla ka moy deme ka mo desenu deme ila bonsra ila domino ila balola mo mad ka moy mad deme ila barako nyawro ka mo mad deme ila papio kuro ka financement ke ki bolo du ku ka dépenser ke ko mɔgɔ minnu ye financement kɛla fi sarra'i waddarra'i walkadhimina alghayz mɔgɔ min ye financement kɛla fi sarra'i waddarra'i mɔgɔ min ye financement kɛla gbɛlɛya rɔ ani nɔgɔya rɔ waati ka gbɛlɛ a bolo a b'a seko ni kɛcɔ waati ka nɔgɔ bolo fana a b'a seko baw fana kɛ waati su o su ale lihaliya su o su rɔ a bɛ bɔli kɛ dɛ a seko la i ma a sɛbɛnna kitabu kɔnɔ ko saraka min baraji ka bɔ ka tɛmɛ saraka bɔla bɛɛ lajɛlen kan saraka bɔla min baraji ka bɔ ka tɛmɛ saraka bɔla bɛɛ kan o de ye saraka bɔla ye mɔgɔ min ye saraka bɔla min mun ye saraka dila juhudul muqilli dɔɔni fitinin ye mɔgɔ min bolo o ye jija la ka dɔɔni min bɔ ala k'a sɔrɔ foyi t'a bolo dɛ k'o tigi la saraka le ka di ala subhanahu wa ta'ala ye ka tɛmɛ saraka bɛɛ lajɛlen kan fitinintigi fɛn caman t'ilen mɔgɔ min bolo ye siranna fantanya ɲɛ ye silanna i mananku banni ɲɛ ye silanna i beli ɲɛ ye silanna julu kana yɛlɛ i la o le mun y'i tɛla o ye lihaliyaw kɔrɔ de ka dili kɛ ha k'o tigi la dili ka di ala ye donc ko mɔgɔ minnu ye dili kɛla fi sarra'i wa darra'i nɔgɔya ni gwɛlɛya rɔ ala ka mun ne tugu kuma nin na wal kazimina al-ghayz he ko ani dimi gwɛlɛ na kununbaga ye mɔgɔ min ye dimi gwɛlɛ na kunun na he allahu akbar fakar sabra nin k'i la fakar sabra ni fuima a kɛla i ɲɛna wa a kɛla i kɔfɛ wa ele kɔni tolobara don a rɔ i bara bɔ a kalama a birila nafolo tiɲɛ walima a bira nin k'i la a biri neni a biri sabote a bira tɔgɔ jugu la i la a biri mankutu tiɲɛ se yele ɲɛ k'o ɲɔgɔn k'a la ka ko k'a la min yɛrɛ juguman ka tɛmɛ i taw kan se ɲɛ k'a bila kaso la se ɲɛ k'a neni fana fo k'a sugu tiɲɛ tunu a yɛrɛ ma se ɲɛ ka ko bɛɛ ladɛnni k'a la mais ka mun f'a tigi ma ko mara yafa i ma et puis i yafani fana k'a fɔ a miiri na ala bila ka danga o tɛ dɛ ka yafa tigi ma i kɔnɔrɔbɔya yafani yɛrɛ la mɔgɔ min bɛra juguman k'i la ka yafa o yɛrɛ ma ala la cɛman yɛrɛ la i na la cɛman yɛrɛ la ka hinɛ k'i la i bonbiye kan ka yafa i tɔɲɔbaga ma he allahu akbar o ma nɔgɔ bon ala kan b'o mɔgɔ yɛlɛmaya ten allahu akbar ko mɔgɔ min ye yafala mɔgɔ min ye dimi gbɛlɛn kununa walkazimina al-ghayz mɔgɔ min ye dimi gbɛlɛn kununa mɔgɔ bɛra juguman k'i la k'a kunu he mɔgɔ bila kojugu k'i la i k'a lɔn juguman min kɛ n'i la tɛ ala a ma nɔgɔya i ma ɲa sugu sugu le ma mais k'o yɔrɔ minɛ ala ye k'o kunu kaba ka mun kɛ wal'afina anin nas ani yafakɛlabaw adamadenw ma fakar sa ile le kan kɛ n'ale kan fɔ mais mara yafa i ma yafa fɛnɛ kɔnɔrɔbaya yafali yɛrɛ la amadu silamaw o mɔgɔ dama minnu ma danni tɛ ala k'o mɔgɔ ma wallahu yuhibbul muhsinin ko ɲalikɛla sugu wile dumale ala ye ɲalikɛla catégorie dɔ ye filɛ nin mɔgɔ minnu ka di ala ye a catégorie dɔ ye le fɛnɛ ma danni nin tɛ an y'an jija an ye kɛ o groupe mun ma danni ni an ye kɛ olu cɛma an ye kɛ yafama delilaba ye ka taa ala ma an ye kɛ concurrence kɛba ye arijinɛ ɲini nɔ an ye kɛ fisabila saraka bɔba ye misiri lɔba ye fantan in ma dɛmɛbaga ye ka mɔgɔ in ma dɛmɛ alako la ala ɲinina in ma dɛmɛ ka mɔgɔ in ma dɛmɛ hijiw la ka mɔgɔ in ma dɛmɛ sarakabaw la ka mɔgɔ in ma dɛmɛ a la nafolo ɲinikow la ka mɔgɔ in ma dɛmɛ a la balokow la amadu silamaw ka financement kɛ gbɛlɛya rɔ ani nɔgɔya rɔ an ye k'o mɔgɔ dɔ ye an ye kɛ dimi gbɛlɛ na kununbaga fana ye an ye kɛ fana yafakɛlaba ye mɔgɔw ma k'o mɔgɔ ye ko wile tɔ ko ɲalikɛba ye wa ko ɲalikɛba su wile ka di ala ye bari silamana ɲɛfɛ an ye di ala ye ala ka diya ɲɛ a qualité dɔ le tɛ ala ma ni alu bɛɛ lajɛlen na donna ni ala na diya ɲɛ qualité groupe ni ala ma ni alu bɛɛ lajɛlen na donna o kɔnɔ surtout ka yafa mɔgɔ ma an bɛna histoire dɔ fɔ Seydina Umar radiyallahu anhu alayhi salam radiyallahu anhu amadu silamaw Seydina Umar cɛfarinba le tɛrɛ bɛɛ ka lɔn ɲama o kɔfɛ an tun Muhamadu nɔrɔbila le tɛrɛ an tun Muhamadu lafatuli kɔfɛ ale sigila an tun Muhamadu place la fana Seydina Umar la baaradenmuso dɔ tun bɛ yen jɔn ne tɛrɛ
atola jikalaman tola timina bolo londula jikalaman ni nana bon abula bonanya susu malale kalo jikalaman nana bon abolo ka ke Seydina Umaru kuno Seydina Umaru teli le tra kuno akun gbeni netun ka teli bo akuno jikalaman nana ke Seydina Umaru la teliro he la ilaha illallah no kala nun ti bi telenna luti chaba koro kwa dendo walma la maramogo do walma muso do na jikalaman na bo ale kuno he la ilaha illallah walma bi ana jamana president walma ana ministriw ana jamana nafolo bati baw kablati baw mi duma yire ay ko kadaw yire kuile na kana ni toroya su lawka mar islam o fi su jikalaman na bona bara den mbolo Seydina Umar kuno minke Seydina Umar de la bar Seydina Umar akoko toroya bra warama okay mikala bara den kamu fo adata rabbe qur'ana ayan nema bara den kodi ko wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah bara den kodi Allah kumbra juman ke ko ko ala ko dimin gbele na kunu bay o foni min ke dron adaf so danya folo ma folo ko dimin gbele na kunu bay Seydina Umar ko kumbra dimin na kunu ko barade a foni bolo ko wal kazimin al ghaiz Seydina Umar ko kumbra dimin na kunu afo barade bolo ko wal afina anin nas ko ni yafakela bay moyma Seydina Umar ko mara ya fayma ko wallahi mara ya fayma afo bara dembulu ko wallahu yuhibbul muhsinin ko nyali ke layle kadi alay o kuma fo Seydina bara dembulu Seydina Umar ko danya kelemi fene foni bulo wallahu yuhibbul muhsinin ko nyali ke layle kadi alay ko mbiri ka horonya ele bara de kite jonyo ko mbiri ka horonya ma ko te wurla ka fo yaduma fana ki ka horonya fana amar islam ay limaniya digre fle masake bani a dimi ko a sonja ko a toroya ko ka yafa ka dimi gbele na kunu ka bafana ka o tigilamo kan horonya amali dorome kelen dama la ilaha illallah bo anya suma nunu ma ko mo ile kadi alay ani ta sondu matala men insha Allah alhamdulillah rabbil alamin ambad mawo insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala masamiye alaka ankani Allah subhanahu wa ta'ala bi adama din kanina jogom lu sababula a jogo do ikasha amena jogo dama dulu fana fo ikoma anka dom lu fo nyamma amra sabani nani min fote ka be qur'ana aya kelema qur'ana aya mi ali imran kono insha Allah ta'ala ma ambadi mai jogo dulu fana yi olu moy kempa ka jibale Allah subhanahu wa ta'ala ala ko olu moy kan ko jogo do yemune fa huwa al ihsan wala nyali adama de ken nyali kelay nyali kela kadi alay fa ahlul ihsan yuhibbuhum Allah azza wa jal fayarda anhum wa yurdihim qala ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ala ko di suratu bakara kono aya kemeni aya bi kono do ani worola ala ko di kwalu moyi kwaye nyade kwaye nyali ke ayenya ayke nyalikelaye ko nyalikela kadine alanye ikay adama dembe adjana mo la kalunga fakar sakadine nye ni ko façon kadine ni fe façon kadine ni domini façon kadine ni momli façon kadine ni che façon kadine ni muso façon kadine ni lu façon kadine ni momli façon kadine samra façon kadine ni mo façon kadine amad islamao ja Allah subhanahu wa ta'ala refene diena mo qualité yi anu refana no ala baro ira ana surani fana kono suratu bakara kono aya kemeni bi kono non worola ko Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ko aynya ko nyalike bawle kadi Allah subhanahu wa ta'ala ni kan nyali fana fle katam Muhammad la hadisa sallallahu alaihi wasallam du mawari ko di fana ako inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح رواه أحمد وغيره بسند صحيح أننا حديث سبتين كنو
sanadi kenema sanadula kalinin hadisa sanadu nyenema kono antu muhammad ko sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala kaka nyuma yasebe fem belira aka nyuma yasebe ko beliro aka nyali sebe ko beliro ka nyuma yasebe ko bero ka nyuma yasebe mo bela denika ko hal na kasro aye fem fagala wati mina ikalo kanategali ye ni belayale ye saga kanategala wati mina ye ba kanategala wati mina ye misi kanategala ye sisa kanategala wati mina ikalo ni belaya ko le me hal ko kanategali wati ko Allah subhanahu wa ta'ala aka nyali sebe anka o yeroro aka nyali sebe anka o wati fanana aka nyina fe kwa nyenya ana kanategali feula kasro ye fe mi kanategala ye ni belaya le maka ke afena me amad islamawo ku yenya afen to wala fana hal nasro ya kanategala le wole ko sam fu marika sallallahu alaihi wasallam ako mo ni ye fe ne kanategala biga ye biga na domini ikana biyan kongoto kanategede ye biyan sagalewa balewa misilewa ikana kongoto mna ka akanate parce que wota falale yomi duye wala sagaw sana minke kana blaibolo sagane fagato sinin te domini foy dama a ka fagato le on ta falale ube ale ro sagani kanate la watimina abi asiseni kanate la watimina kongo ye siseni na kongo ye bani na kongo ye misini na ale re kalo feu kongo ye misini na ale kalo feu jilo ala abe o kongo to halakini o to nyama kabaka murulla kanaka kanate mbade mache ebra jumanke do ima lo ka foko jumano kasro juman balewe antu mari kan ben kan bole sallallahu alaihi wasallam kwa nya ila fagali feu la de ni ka kessaga kanata bian kanate gala domini dama domini ke ki fa jidama ajimi kifa wo kofe sisan ya kanate wo ko kanate yoro fana kanate gali muru ku jija ye kanate gali muru dadia mene ka dadia foka dunatimi la kuna kan la kanate gali fen kan ye min kanate la na la kan na dro ay kanate ko fe min fato ka ye lanfe ya jona e kana muru dagbota ka asigisa kanate gali fen kana kama soro ko bigane ko sagale ko misele pasala ka domina daha ile te hinelala amar islam ou bien afagala dahani ilenye ile bolo ka fokite toraya gore la islam ile tina kungo gore soro la faga watila ko islam to kala yijija yemuru dadia ko sebe ibanu ko biana domina ka lammi ko sebe yemuru ni fana dadia ko sebe ni ka la kana dro kan yete dro ayela fi asro juna boya ankuti muhammad kuma kan sallallahu alaihi wasallam ayo fala ni mo kalte do ile fana mako nyali kala ko nyali sebe ni ko bela denini ro nyali kalite dole o fana e ka nya bigana walma ka nya ila fin kana tegetala nyali kalite dole we ko nyali kala ka di ala ende ala re kuma kana we qur'ana kono ko nyali kala ka di ale ala nye nyali kalite do fana e mune che keni ka nya ibangi baula muso fana nya ibangi baula ikeni ka nya ibangi baula ka nya ibadi maula ka nya isiginoula cɛ kɛlen ka ɲa a furumuso la a seko la ala ka min seki ye muso fana kɛlen ka ɲali kɛ a furukɛ ye fana a seko la fana ala ka min seko ye muso la ɲali ma kɛ k'a fɔ ko n ye depansi kɛ n furukɛ la non n'aw se ka k'i ye ni k'o kɛ o ye ɲalibale mais cɛ ma bɛrɛbɛrɛli ka diɲɛnakow k'a ye amadu silamaw amadu mamuso o ye ɲalibale ye cɛ la cɛ fana kɛlen fana ka muso dusu suma ka diana ko kaye ala ka min depansi min se k'i ye fani ne wa layɔrɔ le wa domini ne wa a ka ka sugu le k'i lo ala jangoro furakɛ la o fɛnɛ ɲaliba dɔ le cɛ bolo cɛ kan ka min k'a furumuso ye amadu silamaw ɲali kalite dɔ le o fana ye ja i le ɲali min kili cɛ ye o ye dɛ i ye ɲali min kɛla i muso ɲɛ i hakili la k'i y'a kɛlɛ i ye adamaden ɲɔgɔn le ye ala ko k'i ka di ala subhanahu wa ta'ala ye n badema ye ɲali kalite dɔ fana ye mun ye fana mɔgɔ min ila julu ye mɔgɔ min na i yɛrɛ kalo a sɔrɔ seta ye k'a fɔ o tigi fa karisa ne la julu ye yan mɛ n bara yafa i ma ala kosɔn n kalo a sɔrɔ se t'i ye julu min ma ta bandiya kama a ma ta kamarenbaya kama n m'a fɔ dɛ diyagoya ko fɔ k'a ye yafa julumantigiw ma dɛ ni mɔgɔ min k'a kɛ a yɛrɛ ɲɛ a n'ala cɛma la ka juɲɛ ala julu rɔ ala kosɔn i bara ɲalibale kɛ o ye walima mɔgɔ nani ma a bara dɛsɛ baloko la a bara dɛsɛ ala bonsira la a bara dɛsɛ julumantigi ma o la julu a la walima a bara dɛsɛ bolo kɔrɔ ele kɛni kana ɲa o tigi la ka dɛsɛ a bɔ dɛsɛ rɔ ka bɔ kɔnɔrɔfili rɔ walima baarako gwɛlɛya ye mɔgɔ min na
walma a kenyate mɔgɔ min ɲɛna walma mɔgɔ la julu ala efe ko abla kasola walma mɔgɔ min yɛrɛ kasola ka ɲali kɛ o tigi pour que a bɛ bɔ kasola ɲama nin bɛɛ ɲali dole walma mɔgɔ min dɛsɛni heji lɔ ala ma heji kɛ ɲalɔ ko tigi la heji ha nin bɛɛ ladeni ɲali le ɲali qualité ile ni adamaden tɛ se ban min madana ko ni le mɔgɔ min ko kɛ wallahi kibra ka Allah subhanahu wa ta'ala diɲɛna mɔgɔ do ye ha ba ɲɛ jija dɛ ɲali qualité do fana ye mun ye fana mɔgɔ kɛli ka ɲa ila mara mɔgɔw la i bolo kɔrɔ mɔgɔ min baara la i bolo tel que ila baaraden i ka kɛ cɛ ye wa ka kɛ muso ye wa mɔgɔ min bolo baara la y'a sarala karoli la wa y'a sarala teleli kɔnɔ wa y'a sarala sanne la wa ka ɲinɛ ka hinɛ ala ka hinɛ la k'a fɔ vraiment nin ye adamaden dɔ le ye n kan ka hinɛ la i kini la patron titiri filɛ i kini la nafolotigiya titiri filɛ ye miiri ko dɔ ma k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala le ka nin kɛ baaraden n'a tun ka diya n'Allah subhanahu wa ta'ala ye ala tun bɛ o le kɛ ile le kɛ baaraden ye ka ile kɛ o la patron ye mais mun na ala m'o kɛ n'o nana i miiriya la a hinɛ ka kan ka don i la donc i fana bara fara ɲalikɛbaaw kan ɲali qualité dɔ ye mun ye ka hinɛ i la lamɔdenw la ala ka mɔgɔ min la lamɔ bila ile harijɛ kɔnɔ a bara dolu mɔgɔ dɔ ye ay fa na ba bara ta ka ke ile le kila ila mo ado ibe ka ifa ye nyana mayaro wal mai baye nyana mayaro mai la mo brata den ile la wal ma ado ire be ka ifa ite ya bawte ay la mo libra ta ka den ile la mbade ma ti mbade ma muso hine ila la mo den la ikana juguma foile la sewoma isekola ye hinala isekola ya mademe isekola ele mo min boke wallahi kifena bara faranya like bawka ne fana ɲali qualité dole mbari islamaw i sigiɲɔgɔn fana dɛsɛni a kɛ ɲata ɲɛna a sɔrɔ ɲata ɲɛna balo seko ta a ɲɛna n'a sɔrɔ se ye k'a ma dɛmɛ o fana ɲali qualité dole i ma ye o le kosɔn an tun mamadu k'a yira sallallahu alaihi wasallam an bamuso ɲɛna a k'a fɔ a ɲɛna ko n'i ka kɛ i la naji tobi la k'i ye naji ni ka jiya ji la sɛya i ka kɛ soboji kɛla y'a ji la sɛya i fa karisa min y'i kɛrɛfɛ o de n'a seta ye naji sɔrɔ sete o ye k'i ye dɔ di o fana ma i fana bara fara ɲali kɛbagaw i kan allahu akbar amari silamaw ka kumakan ɲuman fɔ mɔgɔ ye o ye ɲali dole ye k'i sawa mɔgɔ ɲɛ ɲakɔrɔ sawa mɔgɔ la foli bolo ma o ye ɲali dole ye i kana kɛ mɔgɔ ɲakumuni waati bɛɛ ile ɲakumuni ne ile ɲakumuni waati bɛɛ la dani ile ɲakumuni ne amari silamaw ile tɛ ɲalikɛla ye ɲali ye ɲakɔrɔ a ye kumakan nɔ a ye bololadili rɔ hamari silamaw ɲali ye ko sugu bɛɛ la dani ne rɔ ɲali tɛ se ban madana tɛ se ka ban madana n'i ko k'e ɲali madan k'a madan ka se a degré dan na mari silamaw kuma ni bɛɛ la dani bɛ kɛ nin yɔrɔ nin yɛrɛ kan donc ko ɲalikɛla ko ka di bale Allah subhanahu wa ta'ala ye dɔ ye o ye ala diɲɛ mɔgɔ dɔ ye ala ma ne ni alu bɛɛ la dani kɛla ɲalikɛba ye ɲalikɛla ba min ka di Allah subhanahu wa ta'ala ye n badi silamaw ɲali fana ye bato dɔ le ye fana ɲali ye bato dɔ le ye bato min fana ka di ala ye ɲali ye bato qualité dɔ le fana ye i m'a ye a fɔni ɲininkali kɛla ko an tun Jibril ka an tun ma ɲininka ko Muhammad na lɔnniya ɲali la an tun ka mun de fɔ Jibril ɲina alayhi salatu wasalam a ko al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ko Jibril n bɛna min f'u ɲɛna ɲali kɔrɔma surun n tɛna don ɲali détail caman gbɛrɛ rɔ mais n bɛna ɲali kelen de f'u ɲɛna ko dɔ ye mun ye ko ala bato yo min ɲa ye ala la le ko ni ɲa tɛ ala la i y'a bila i miiri la i y'a lɔfɛ ko ala ɲa ile la ko o ye ɲali qualité dɔ le bademacɛ ile mun ɲa la ile min k'a lɔ k'a fɔ k'ala ɲa ile la ile bɛ se k'ala tana kɛ ko mɔgɔ tɛ wa i bɛ se k'ala sɔsɔ k'a fɔ k'i lɔnbaga tɛ wa ile bɛ se k'ala sɔsɔ o yɔrɔ dɔ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ i la kabila kɔnɔ mɔgɔ tɛ i la kariti kɔnɔ mɔgɔ tɛ i bɛ taa jamana dɔ kan i lɔnbaga tɛ k'ala sɔsɔ i bɛ taa dugu dɔ la ile lɔnbaga tɛ k'ala sɔsɔ ye ile bɛ taa kariti dɔ la ile lɔnbaga tɛ k'i kɔ fɛnɛ k'i ɲɛ fɛnɛ k'i yɛrɛ kɛ duniya kɔnɔ i komi sira dɔ tɛgɛba n'a ɲɛ tɛ mɔbili la mɔbili tɛ nala kini bolo la a tɛ nala ɲuman bolo la ka sira dɔ tɛgɛ ele kana kɛ duniya kɔnɔ ala sɔsɔ la o so ala sɔsɔ i kana kɛ duniya kɔnɔ ala sɔsɔ kɛli la o ɲasugu ma ala bato kɛla o ɲali ma mɛ o tɛ kɛla ala sɔsɔ la ala bɛ bato la le ka kini bolo filɛ ka numan bolo filɛ k'a lɔn k'a fɔ duniya ye so min ye timiso tɛ timiso le sigi so tɛ duniya ye ka duniya rɔ tɛgɛ o ɲama ni silan ye ka duniya rɔ tɛgɛ parce que mɔbili kana se ma komi sila rɔ tɛgɛ b'a ye mɔbili la tɛgɛ sila rɔ tɛgɛ la cogo min na
ala bato kan ka ko nyalima ka silan duniya kono me ikana ko fene ki nyefene kun lombate ya ka la sosoke no kala make nyalike bayde do ala man kisla o ala sosok model suwoma do ambade mai ni nyali kalte dole fanaye ki ala bato iko mi mo mi nyabe alala kuni do nyate alala do ki alo ka foko ala nyabila ni ko ke ibra fara nyalike bawo ka bade islamau ni nyali kalte dole amade islamau amnata nyali kalte façon du la fana we nyali kalte façon maye wole sabari sabari Allahu akbar ومن الذين يحبهم الله عز وجل أهل الصبر قال الله تعالى والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين الله أكبر هي كو صبر ke bay ko yefene mo kalte dole mi nyal mi ala jene mo bawye o suratu ali imran kono aya kemen aya binani ani worola ala ko sabar bay kadi Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar he ala manina alu bela den kala sabar bay bombade maw sabari fana sabari sigima sigiro mawle fa ahlu sabr yuhibbuhumullah litawaffuri hadhihi sifatul azima bihim wa sabr thalathatu anwa sabari sigiro masabale sabari suroma sabai awwaluha as-sabr ala ta'atillah sabari foloma muneki sabari ala batoka ki sabari ala batoka we sabari bale ki sabari ka sundo na lagbeleya ki sabari ila nafulu bola gbeleya ka buku ka layire kan ka wo hejila ki la nafulu boli ka gbele nyamma ka fara ire la ka dija ka ke jagai nafulu boli ka gbele jogo mina ka fara ire la ka boka ke sarakai amade islamau amano de uye sabari baduli wallahi donc ki sabari ala batoka ko ye sabari baduli ko ye woli ye sabari baro premier re folo ala soso amade islamau ko tere ala bato ki sabaru okan ki sabari sundoli kan ka sundo ka gbele nyamma ka gbere ya umna ire roka do ibiri sabari sunga jabo ka gbele chugum na nafulu bo ka gbele chugumina ka bo nafulu na la dianye ka bo ka di desebato ma ibri sabari ala bato ka fantan ka desebato ka madem ala ere ko son wallahi ibri sabari ala bato ka nunu wole la ko sabari Allah subhanahu wa ta'ala bato ka dolu moyi ko ikadi Allah subhanahu wa ta'ala mbare islamo sabari a kalte do fana ye mune Allahu akbar wele sabari gbere amina milu fena fote bawo sabari kalte su we fena kalte sigiroma dole minu bela deni kadi alai odoye mune kay jija ka jihadu ke ala siraka odoye mune ikoma ka seli fo chogomina odoye mune wole ka sundo odoye mune kire nikun toro ka bo ala sosokuma jeneya toy ala koson ka doro ye ka toy ala koson ka moma fo ye ka toy ala koson ka détournement ye ka toy ala koson nim bela deni ne sabari ye adama de me sabari min kala ke sabari ala koka ka ide fana na mo i sabari ki de la mo ala nyini slaka fana nim bela deni sabari dole fana ma islamau ki de lo seli kelila nim bela deni sabari dole Allahu akbar amar islamau anya loka fo ko sabari nasu yunoma bela den kalte fin folani ni beye ala bato sabari le ala makobe minna ima Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'ana kono ko wa amru ahlaka bis salati wastabir alaiha ku ila demaya jamari selila yi sabari o kafana ila demaya jamari selila yi sabari o kafana donc o yi sabari kalte badoli min kadi Allah subhanahu wa ta'ala kana dim bablakete kana musoy bablake ila maramo kana yekato ayre bulu ni ka to ayre bulu ka dumayne adumayne jahannama kono dole kawe donc eleti la mo fina make sabar bayde do alama ni famiya hakli la ma mar islamau sabari kalte do fena muye
amare silamaw sabari filanan le fɔla an bolo ye wole k'i sabari ala bato kan k'i sabari ala bato kan sabari kalite filanan dɔ ye mun ye wole ye adamaden ni kanuko k'o kɛlɛ k'i sabari o kan adamaden ni kanuko ka ca dɛ i ma a sɛbɛla kitabu kɔnɔ ko adamadenw k'an y'a lɔn k'a fɔ ko arijinɛ laminimini ni adamaden ni kanuko gwansan de la adamaden ni boyanna ko wele la ala ko k'i ye nin to ye o man di ɲɛ u y'a fɔ to ye jɛnɛya to ye sonyɛli to ye détournement to ye muso y'i yɛrɛ hijabu i k'i ni fasikolo bɔ ka yira walikɛw la cɛ i y'i seko damayira kɛ diinɛ rɔ ka hinɛ i muso la suna ka min fɔ i la fani kana tɛmɛ i senkuru kan nin bɛɛ lajɛlen ye sabari dɔ le ye alabato rɔ adamaden ni diyanako dɔ le nin ye fani kana tɛmɛ i senkuru kan nin bɛɛ ye adamaden ni diyanako i kɛli k'i la fani nɔ bɛn sariya ma ele silamacɛ nin bɛɛ lajɛlen adamaden ni diyanako dɔ le ani diyanako olu kɛlɛli ka gbɛlɛn donc i kɛli sisan k'i sabari ninnu kan ala bato yɛrɛ kan donc ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye sabari dɔ le ye ko sabari kalite dɔ fana ye mun ye sabari kalite sabanan wa naw thalis الصبر على أقدار الله كأن يبتلى الإنسان بفقر أو مرض أو فقد عزيز أو غير ذلك فليصبر على أقدار الله فقد جاء تنزيل بقوله تعالى وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين سورة البقرة فاصبروا على أقدار الله وأملوا خيرا فالفرج قريب الله أكبر وإذا ابتلت بالشدة فاصبروا لها صبر الكرام فما يدوم مقامها يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا ابتليت فاشك بالله وأرض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله الله أكبر أمر إسلامه sabari kalite dɔ ye mun ye o le k'i sabari ala ka masubakow kan ala ka latigɛ min nabori i kan a ka kɛ saya ye wa saya min bara latigɛ i kan ala mɔgɔ dɔ bara ila mɔgɔ gbɛlɛn bara sa i diyana mɔgɔ bara sa ala ma ala hinɛ ana tagaba ɲuman bɛɛ lajɛlen na mari silamɛw k'i sabari o kan k'i sabari fantanya fana kan ala bara fantanya min la i kan k'i sabari fana jangaro kan ala bara jangaro min la i kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i kana fɛrɛ ɲini jangaro la mais k'i sabari i kana taa mori bara i kana taa jotigi fɛ i kana taa ɲaɲinibaga fɛ i kana taa sasaborotigi fɛ i kana taa koronbisila fɛ i kana taa mɔgɔ filɛ min b'i ya ko ɲaɲini ɲɛ a fila ne ma ko k'i sabari la bana kan k'a fɛrɛ ɲini sila kan sila min ala bɛ dunya sila min kan sila min ka di an kutu mamadi ala bɛ sila min ka di ala ye an kutu mamadi ka sila min yira ana sallallahu alaihi wasallam a fila ne ma ko k'i sabari ala ka masubakow kan k'i sabari fana ala ka latigɛw kan ala ka latigɛ min la o kan a hɛrɛma walima min kunnama k'i sabari o bɛɛ lajɛlen kan ala ko le mɔgɔ y'i wele kuranna kɔnɔ suratu bakara kɔnɔ aya 100 ni aya 70 la ala ko di wa bashiri sabirin ko ni ala ka saya la mɔgɔ min kan n'a k'i sabari wa bashiri sabirin ni ala ka fantanya la mɔgɔ min kan n'a k'i sabari o kan wa bashiri sabirin ni ala ka balawula mɔgɔ min kan k'i sabari o kan wa bashiri sabirin ala ni ala ka fantanya la mɔgɔ min kan k'i sabari o ma wa bashiri sabirin ni ala ka latigɛ gbɛlɛn la mɔgɔ min kan k'a pɛridi fɛn juman dɔ la k'a pɛridi a diɲɛna fɛn dɔ la a k'i sabari o kan wa bashiri sabirin ko nisɔndiya bɛ o sabaribaw ɲɛ ko nisɔndiya bɛ olu sabaribaw ɲɛ i ka di ala ye kaba fana ala y'i la nisɔndiya la ya suratu bakara kɔnɔ aya 170 la ko nisɔndiya b'i ye duniya nisɔndiya fana b'i ye kiyama donc sabariba o ye ala subhanahu wa ta'ala diɲɛ ɲɛbagaw de ye donc ne badenma cɛ n badenmamuso ile mina jarabi ni masubako la i sabari ne k'i dumya kan ka to sabari kan y'a lɔ k'a fɔ ko sabari yɔrɔ yɔrɔ ko ni la sababu yele
ala bara hamin balela ile minka isabari hamin be ko fe nila sawabe ala bara balela ile minka mbadima isabari sabari be ko fe noya balela ko fe noya be yiji ka alai amar islam kuma la suriya buluma mom lu fene kadi allah subhanahu wa ta'ala amina wasabana do fene fo wa min alladhina yuhibbuhumullah almuttaqun fa ahlu taqwa yuhibbuhumullah qala allah ta'ala inna allaha yuhibbul muttaqin inna allaha yuhibbul muttaqin allahu akbar amar islam mom lu fene kadi alai we mo joye we le ala nyeslanye bawe mo mi islana alanye keneka a islana alanye dugono mo be wa abislalay mo te wa arti abislalay ala soso abatwe mo be mo min kalo ala soso abatwe mo be mo te mo min malo amar islam ka ke yoro abala soso ko ikatwe ay falawle mako alanye slay bay mo mi islana alanye dugono ani keneka ala ko le man surani kono ya suratu ali imran kono aya bi woro ani woro la yani aya bi woronvla ani woro la amade islamaw ala ko di wale allah subhanahu wa ta'ala inna allaha yuhibbul muttaqin koni ala nyeslen boy do kadine ala nye mo mi islana ni ala nye ko do kadine ala nye bo ala manini alu bela deni kala ala nyeslen boy ala ni alu bela deni kala ala nyesla boy allahu akbar ni tala ni aya ni tafsir la ka aya mi foni ni ka tafsir fle tafsir kala do nala nae ko amade islamaw ko akoro yemune an yutaa fala yusa ku yi alabato kake ala neslanye bay ko koro mi ki alabato ki kana ala soso wa an yadhkura ki ala kofo fala yunsa ikana nyina ala kofo ko wa an yashkura ki ala kunyumalo fala yakfura ikana kafiri ala ma ikana ala wal malum balia donc ka fala mo la moyle mako ala neslanye bay ala ko moyle wule ko ittaqullaha haqqa tuqatih kwa isla ala neslanye bere hakika yira la ala manina alu mola bela deni kala ala neslanye bay wole ko so qala abu darda radhiyallahu anhu tamamu taqwa an yatakiya al abdullah hatta yatakiyahu min mithqal dharra wa hatta yatruqa ba'du ma yara annahu halalun khashyata an yakuna harama Allahu akbar hijaban bainahu wa bainal haram amad islamaw alama nin kala anu bela denin barai abu darda kodi alama ala jena abu darda ma akodi ko alla nyaslanye dafani yire mune kale fe ko donya fo adama dewnyana ko doye mune ko adama de alala jon yesla alanye hafu miskara zarati yire fin ikana juslate alama wo kelila wo haramun kelila ha ko yesla alanye fo halala ko dowi bo lu yire toye ala nyeslanya yire ma e hakilla ka fo vraiment ikana ta do haramuno ibeta halala do yire toye peut-être i ala nyeslanya yire sababu la peut-être ko sa o do ikana ke haramu yire kaso ala ko do ila da haye ko donc ni la nyeslanya kaso niveau la kibra fara ala nyeslanya bauka do ala nyeslanya bai ko le ka da Allah subhanahu wa ta'ala amare islamau ala kaniba ala ka muamlu kani amon nani na doye mo jumane wa min alladhina yuhibbuhumullah ahlul qist ay ahlul adl fi qawl wal amal wal muamala qala Allah ta'ala Allahu akbar wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin Allahu akbar ala ko di suratul hujurat kono aya kono ndolai ala ko di amad islamaw ko anani na yemune wole ye mom lui telena telemba tew mom lui teleni cha Allahu akbar ko moy kadi alay momin teleni ko moy kadi alay o sura o daluya o suratu hujurat kono aya kono ndola
ala ko yorola ko ayay telen inna allaha konne ala yuhibbul muqsitin ko telen boy kadine ala nye ayay telen ne ala ko telen boy kadine allah subhanahu wa ta'ala nye ala manena alu bela den kala telen boy fal kistu huwa al adl lazi qamat bihi samawati wal ard madislamo san lo ni telen la de du ko lo ni telen la allahu akbar wal kistu min hajul anbiya wa rusul kela la sede uta asla le tele ani nabi mabbe ala ma ala jona ayma wole ko so ala ko qur'ana kono aya gbere kono ko wala qad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله أكبر وسورة الحديد كون آية موان لولا على كوديلي كوني على نكا كلا سيدوچي ni farafasiali le ni chunyali ye ni telene ye konka kitabu le fenendi ay maka sharia di awma konka baskilu fenena ji ay sumani kala pezeli kala femulu la do kolokate basikili may bolo mizani mi ay bolo ay sumani kala milula amari islamau ay la boutique u kono société u la sowo yesumana minula yiridenw yesumana minula na fala ko balansi na wala ko baskili amari islamau kone alale ko laji fanande konko laji mun la ko tele sababu sa yay tele ha mba tele kadi alay he tele kadi alay nango ngani tele qur'ana ayaw la kali wallahi anti ba bela den nakalla do abe mumini nyesisa ile min akadi ye ku jiya alanye ijija ye tele ni tala suratul maida fana kono aya fulanana ala kuma la tele mbai kai fana ala kodi ko wala yajri mannakum shannan qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allahu akbar momli kafri ala na ya ay tonyona momi ay janfala momli alu tonyona kitabula kaw yahudiya mi ay torola kafir mi ay torola ay singoju mi ay torola ile mu'mini che ile mu'mini muso o ila toro ya ne ila jangata o kana ke sababu ye ka fo kile titele na wulu ititele na wulu nye itele ile la ni ro makara ini ala tema makara ko teleo huwa akrabu littaqwa he ko le kasru ala nyeslanyela ala ko le kasru ala nyeslanyela ja telen bayi ko le kasru ala nyeslanyela do adama den kan ka ke telen ke bayi yi telen ye tunya foda ni tunya dona mo ni mote ijija yi tunya fo de ni tunya lola na foloti ka tunya fo aye tunya ka lo masake ka tunya fo aye tunya ka lo imuso flani nyote chi telende e kana diana ntani gwen anta swazi ni tunya fo lola ide ni nyote itele he e kana diana anta swazi den ro ka uba ka wuya fo mbade mamso a tele do ko tele mbai ka di Allah subhanahu wa ta'ala amina mo lulu nan do fene fo wa min alladhina yuhibbuhumullah ahlu tauba qala ta'ala inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin suratul baqarah ayta suratul baqarah kono aya keme fulani muani fulala he ala kuma la modo ifene kai o mo ile mo lolu na e mo mlu fene ala ka mo mlu kan du ko ni ko ka ba islamaw o ye mo juma ne wele tubi ba ye mo mlu tubila ka bo juma keliro ele ka demisania ke juma min kelila ala amade islamaw kuna gboya te ka timi kuna gboya ka mo mi kala demisania ke ala sosola kabaka ala soso fene fo ita denye na ko he ko anu ka do kana demisania ro he ala ou bien ka fa he ko alu te sa anu tanyo ona ou bien ka demisemi ala soso la ko l'encourager ala soso ma ko demisania le ile chokoroba ile musokoroba la ilaha illa allah amare islamaw hale asro ima koro ere folo ele mo min braba balku yala ka ba ni chele wal ma muso ibraka chokoroba e kaba kama soro saya watita la luntala donc mirani la ijija ye tubi kata alama he tubi ba kadi alaye ole ko so susu ni sudu talaka se
su talante ni su kaba talala kaba talante premier kaba timina ala nala masaya be jigili ka bɔ fo larsi sanfɛ kana fo duniya sanu kɔnɔ ya a bɛna fɔ ko tubibaga ye min su lɛrin na o y'a sɔrɔ ne ni alu dola ni sunɔgɔrɔ allahu akibaru ala ma ni dugu talamasiri nɔgɔyala ne ni alu ye o waati la ala b'a fɔ ko mɔgɔ jɔnni ye ne welela lɛrin na mɔgɔ jɔnni mako ye ni ala la lɛrin na julumi ye mɔgɔ jumɛn de la n'a ye ni ala delila ko n ye julumi yafa lɛrin na mɔgɔ jumɛn de ye tubi ka na lɛrin na o ye ko n ye mako ye mɔgɔ la lɛrin na ka tubi min na ayi ma wallahi tubi ka di ala subhanahu wa ta'ala ye o le kosɔn ala ko suratu bakara kɔnɔ aya 222 la ko ne ala inna allaha ko ne ala yuhibbu tawwabin ko tubikɛla ka di ni ala ye dɛ ko tubikɛla ka tubi jɔn ka di ni ala ye ko tubi jɔn ka di ni ala ye ile min juguman do ma n bademacɛ n bademacɛ bademamuso ile min juguman do ma k'a kɛ i yɛrɛ k'a lɔn fɛnw ye juguman do le ma k'a kɛ nin ye juguman min ma k'a kɛ ni yɛrɛ k'a lɔn n'i sara k'i tɔ k'ala tɛra to i rɔ fɛw n bademacɛ bademamuso hinɛ yɛrɛ la tubi ye bɔ juguman nin ma n'o kɛla k'i bɛ fara ala la jɔn i ka jɔn min ka di ala ye maa nin ye cadeau bale ka di adamadenw ma an bademaw an ye sɔn duguma t'a la inshallah